నారాయణీయం దశకం 45 అయి సబలమురారే పాణిజాను ప్రచారైః కిమపి భవన భాగాన్ భూషయంతౌ భవంతౌ చలితచరణ కంజౌ మంజు మంజీరసింజ శ్రవణ కుతుక బాజౌ చేరతుచ్చారు వేగాత్ మృదు మృదు విహసంత ఉన్మిషద్దంతవంతౌ వదనపతితకేశౌ దృశ్యపాదాబ్జదేశౌ భుజగలితకరాంత వ్యాలగత్కంకణాంకౌ మతిమహరతముచ్చైః పశ్యతాం విశ్వనృణాం అనుసరతి జనౌఘే కౌతుకవ్యాకులాక్షే కిమపి కృతనినాదం వ్యాహసन्तौ ద్రవంతౌ వలితవదనపద్మం పృష్టతో దత్తదృష్టి किमिव न विदधाते कौतुकं वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्ता उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितं वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवां चुम्बितौ च स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमति यशोदा स्तन्यधा धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृद्यं वीक्षवक्त्रं जहर्षा तदनु चरणचारी दारकैः साकमारात् साकमारात् निलयत ततिषु खेलन् बालचापल्यशाली भवनकुसुखविडालान् वत्सकाञ्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्मुगोपकैर्वारितो भूः हलधर सहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातो विवसपतितनेत्रा सत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यवृत्त्याः मुरहरमुहुरत्यन् ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवतिलोकैरर्पितं सर्पिरस्नन् क्वचन नवविपक्वं दुग्धमप्यापिबस्त्वं मम खलु बलिगेः याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किं देव सन्त्यज्य याचनां दधिघृतमहरस्त्वं चारुणा चोरणेन तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषा नावकाशं न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धोऽन्यदास्त्वं समयरोगान् वातगेहादिनाथ श्रीहरये नमः।